በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ንዓኹም ይኹን ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ማሕበረ ሃመረኖ ዩቲዩብ ቻነል ከመይ ኣለኹም? በብዘለኹሞ ሰላም ከተለዉ እንዳተመነና እንሆ እምበኣር ካብ ዝሓለፈ ዝቐፀለ ዛንታ ብርኽቲ ልበወለድ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። እቲ ሰናይን ባህዘብልን ሙሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳባትኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ትምሰልዋ። መልእኽቲ ናብ ሰብ ሮሚ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 2 ዒስራ ክፋል። ራሄል ዳሕና ድኺ በልናያ ብሓደ ድምፂ ከይተረዳእና ግንከ ቀልበይ ገበርናሉ። ኣነ ደሕና ድኸዘበለኒ ንሳ ምስ ሽሻይ ንኸራኸብ ቆፀሮ ባዕላ ሒዛስ ከመይ ጌራ ሕዚ ተቓላጢፋ ተወስደኒ ብዝብል እዩ። ንሱ ከዓ ክብሎ ዝደለየ ዝነበረ ነገር ዘሎ ይመስል። እንዳሓኒ የሬታ ሽሻይ ሓወይ ግን በቃ ክንከደለና በለቶ ኢደ ከኣለቓቐኒ። ኮፍ መበሊ ተረጋጊዕና ዝኾንክዮ ነገር ንገርና በላ። ሓቆሎ ሽሻይ ኮፍ በልሞ ዝኾንክዮ ነገር ንገርና እንታይ ዳኸ ሰሚዕኺ በልክዋ ኣነ ለተቐቢለ ዘረብኡ ኢላ ብሓይሊ ኣስተንፊሳ ርእሳ ኣረጋጊዓ ሽሻይ ሓወይ የቕሬታ ግን ብሰፊሑ ካሊእ ጊዜ ተራኺብና ክንጫወት ኢና። ኣነ ግን ሕዚ ክኸደለኒ ግድን ንብርኽትለ ሓዲገያ ክኸደ ይክእሊ በለቶ። ኦኬ በባኽን ምኽንያት ይኽን ክትከዳ ማለት እዩ ኢልዋ። እወ በለቶ ሞ ዘይንገር ድዩ ደኣ ኮይኑ ዘይትነግርና ኢልዋ። ኖኖ ናይ ግሊ ጉዳይ እዩ ኢላትና ወላ እኳ ንዓይኒ ምውሳድ ከም ዝሓሸወት እንተተረዳእኹ ኣነ ይኹን ድሓን ኢለ ቻው በቃ ኢለዮ ተኸቲለያ ኸድኩ። ኣብ መንገዲ እንዳሃለና ደወለለይ እሞ ዲያቆን ሓጎስ ከልዕሎ ምስ በልኩ መን እዩ በለትኒ። ሰብኣይ ሓፍተ እዩ ኢለያ። ኖኖ ከይተልዕልዮ በለትኒ። ህዋ እንታይ ድና ኮይና ኢለያ ብጣዕሚ ስለ ዝፈራሕኹ ከምቲ ዝኾነ ሓዘን ኣጋጢሙካ ከይትሰምዕ ዝሓብኣካ ኣሎ ሰብ ስለ ዘምሰለትለይ ኖ ብሓደ ኮይና ክንድውለሉ ኢና ገዛ ምስኣተና በለትኒ። እዚ ለ ወላ እኳ ደስተ ዘይበለኒ ይኹን ድሓን ኢለ ተቐቢለያ ስኢለ ተኸቲለያ ኸድኹ። ምስሓተና እዩ ስልኪ ተደወላ ናብ ራሄል። ሄሎ ወየ ኢላ ክተወግዕ ወፀት እሞ ተኸቲለያ ደድሕሪኣ ወፃእኹ። ተይረኣየትኒ ምኽንያቱ ካባይ ተፈልያ ኣውጊዓ ስለ ዘይትፈልጥ መጀመሪያ ስለ ዝኾነ ኣነ ለገይረዮ ዘይፈልጥ ከዳ መፃ ደድሕሪኣ ወፃእኹ ሞ ያሬታ ግን ሕዝለ ክትደግሞ ስለ ዘይደለኹ እየ ማለትም ሰዓቱ መሲልኑ ነይሩንበይ ሰዓቱ ኣይኮነን በለት። ምስ መን ከም ተውግዕላ ግልፂ ኣይኮነለይን ግን ከዓ ካብ ሽሻይ ወይ ከዓ ካብ መምህር ምስ ሓዲኦም ከም ዝኾነት ግልፂ ኾነለይ እሞ ድማፀይ ቀፀልኩ። ብዙሕ ምሰዳ መፀት ፅን ኢላ ከዓ ይርዳኣኒ እዩ ነዚ እየ ከዓ ተስማዕሚዐ ዝነበርኩ እንተኾነ ጊዜ ኣይኮነን ቤትኻ ተረዳኣኒ ኣነ ለኒ መሓዛይ ብምሕሳብ ክገብሮ ስለ ዘለኒ እየ ገይረዮ ስለዚ ተረዳኣኒ ግን ከክድውለልካ እዮሞ ሕዚ ቻው ኢላ ናቶ ድምፂ እውን ዝሰምዐታ ይመስለኒ ሶ ኢላ ዓፅያቶ ምልስ ክትብል ኣነ ለገፀይ ክመልስ ሃንደበት ገፃ ስለ ዝመለሰትለይ ርእሰይ ምስቲ መንደቕ ተጋናዕኹሞ ኣብ ለለኽዎ ኮፍ በልኩ። ንሳለ ብህድኣት መፅያ ተልዓሊ ኢላ እንደጊፋ ኣቐመጠትን እሞ እንታይ እናገበርክ ነርኪ እንዳበለት በረዶ ኣምፂኣ ኣብ ገንበሬ እናገበረትለይ ተላ ሌሊ ማድከ ተፈሊኸ ስለ ዘውቃዕኺ ክሰምዕ ወፂኤ ኩሉ ናይ ሎሚ ኩነታት ከዓ ኣይጣዕመንን እንታይ ድና ኮይና እምበልክዋ። ኣባይ ዘለኪ እምነት እስካዕ ክንድዚ እዩ ማለት ድዩ ምሽ ኣብ ገዛ ክነውግዕ ኢለኪ ኣብ መንገዲ ስለዚ ንምንታይ ትዳመፂ መስኪ ኢቲ ኣዝንስ መሕዘኒ ኣትሰምዕ ድዩ ልበሃል መሕዘኒ ኸኳ ተዘይሰማዕኺ ርእስ ክግነት ይኺ ሕዚ ዶ ይሕሽ ኢላትኒ። ፀገም የብሉን እሞ በቃ ይዶ ባዕሊ ክዶር ዘሲ ክሊ ኢለ እቲ በረዶ ተቐበልክዋ እሞ ኮፍ በለት።
ንገርኒ ዝተፈጠረ ነገር በልክዋ ምስ መምህር ዘለኩም ቅርበት በቃ ድዩ ትዝፈልጦ በለትኒ እወ ኢለ እንታይ ግን ሓሲበ ንፍቕሪ ድሓቲትዋ ይኾን ኢለ ምክንያቱ ቅድሚ 5 ወርሒ ኣቢሉ ስለናታ ብደንብ ነጊረዮ ስለ ዝነበርኩ ብስልክ ከዓ ሓደ ወርሒ ገይሮም እዮም ካብ ዝፋለጡ እሞ ንሱ ተጠራጠርኩ መሓዛይ ከኣበልክዋ ወየ በለትኒ ተረዲእኒ ኣሎ ንበይኒ ክዝቆፀረክ ከዓ ሓቂ እዩ ግን ንምንታይ ንዓየይ ዘይነገረኒ ምሻኣነ ኣፋሊጦኩም ዝረዝሮ ወዮ ንሕና ሰማይና ጠመትና እምበይ መምህር እኮ ምስ ዲያቆን ሓጎስ ብዙሕ ዘመሳሰል ነገር ኣለዎ እዩ ስለዚስ ኢለ ክቐፅል ምስ በልኩ እዋ ኣቋርፂ እሞታይ መቸም ትምህርቲ ከረዳእክ እምበይ ንስብኣይነት ክኾነክ ይኾነ የፋሊጥኩም ስለዚ ከመይ ገይሩ ኣብ ኣፍካ ክነግረክ ይኽእል እንተሕና ድኺ በለትኒ ሓዛይ ሕዚ ኣይተሓዋውስለይ ንኸረዳእኒ ተተፋለጥናኸ ንዓኸ ከም ዝፈትወክ እምበይ ታይዶ ክነግረኒ እዩ ኢለያ ኖ ንዓኸ ይፈትየክ መሓዛይ ያሬታ ግበርለይ ግን ዘይነገርክ ከብኦ ከለና ከዓ ሽሻይ ክሰምዕ ስለ ዘይደለኹ እየ ቀልጢፈ ሒዘክ ዝመጻኹ ከዓ ካብ መምህርተና ዲደ ገዲፈዮ ስለ ዝመጻኹ ተኸቲልኒ ከይመጽእ እሞ ንሽሻይ ከይንርብሾ ኢለ እየ ኢላትኒ ህዋ ስለ ምርባሽ እሞ ይጽንሓልኪ እንታይ ማለት እዩ ንዓኸ ይፈትየክኻ እንታይ سبأي تدلي إياز في الصحف النين نديو جنبري كل زقارك هو ودس نفقرك حتى إني أو بقى هو عندما قال حيوان كف زمن لإسبك أكوينني أنت حميم إيه مثلني بالكوامو أوي حق أخي حميمك بقى ما حزاي كنزيلكم حساب تجمير كما هو لي أما ندحر نساتهم حساباتهم كل سلا قال كوين دا أمون تاي كتقوريو نقوم نقرنا حدار زحاسو تخانوون أب قرب أمسلة تسأنحي أموخ أنا سخت مسألة دما تقوينهم يمزي حطخي ويلكي بلتني نونو محازيكم إيكم كن زبلهو من هالوقتنا يزموت منفسك يهلوني ودرئي أبيل النسي نابكالك حسو زقبر حق أي تعخون هو اندوام حزة عرفتك زي كتك أمل لالني منجلت كن حزبني إنا نخد منجلت رهيلي بالكوامو منجلت نخدم بالكوكوا صبو أنت خونه جن حمامي بالخي قالي بالخي حدا ودنا حدار زمني عينة قال سلازوخان كيخي كاوخ معزدون زي كبو نجر حاتي توم كيو نفارن بي نفارت تحاتيت كخ أنا مرعات أتصلو إلاتني نو نابل اللي سمحل زقربو الزنبرو ودات مش نابينات أموتو يوم تسألي إناني لكي بصر محامي مئي بالكوا جنك حاجة إيه مالتي كونو طفعتኛታት ዝገብሮም ኣነ ኣካይዳየ ከዕሪ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክሕግዘኒ መንገዱ ከሪአኒ ስለዝደለኹ እየ እሞ በቃ ይዶን ኺዲ ርእስና አረጋግዕና መንፈስና ሓዲስና እኳ ነመጽእ ከኣበለትኒ እሺ ተባሃሂልና ስልከይ ጸዋዕቱ መመንቁ ዲያቆን ሓጎስ እዩ እወይ ሓወይ ኣቲ ሓንቶ ትሒዙና ደወለስ ይልዓልክዎ ኢለ ሄሎ በልክዎሞ برختان كمي كني خي بلني أملاخ مسكن دياقوني كميني أخا سدرخا خميني أو إليو دحاني يوم صبا الله فتناخا خمي حالفو ممركة تراخب اللخم دو إليني أون راخب لنا عينا نفتنا نمسنعتو كو حاجيزنا إليو دحري قرو سلام تاملو واتنا أما وقعني رني تموجي كسي بلني أوا تقامي ولو أني ميشوان إيو انتاي ناي سلام بالكومو ناي سلاميو لومي مسكوف لم تغانيكم نيركم يخم مثلنا حقي بلني اذا نغرات كم زفلت اترداخمو او تخكل لخا جن مش شايله ترخيبنا نيرنا اينا إليو او يفلت ايه سل الشايله حزقن سل عركي كوقعك مزي برختي مجمريا نعي يوقعن نيرو مالتم فقيد اللي انا خطيئاكي جنك نبعلك زي كونه نمحزخ خنجرامو محزخ خنجركي كاسيلك دحرم حسابك خا بعلو خزاربك انا غيريو قوم اخا غيرو محزخ كن سمعي تاويت كوينا صبق ملسي حابتون بلنمو هو دياقون حوي انا اللي كنت محزاي زخونتو ايكو خنيره مخنياتو كم قلع حدري حسابا إلكا تمرتنك حجزني هيوكايوس نفقر محتاج كبو ديو هو امبيك أنا تاي عينة هيوت كم زمننا فلت كان من تاي فقير كالونا خطئي غني بالكوامو يفلت إيه
ዲያቆን ተመርዒኺ ንኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ዝተገብአ ሰብኣይ ክኾነልኪ ክትገብሪ ዝተባረኹ ቆልዑ ንቤተ ክርስቲያኖምን ንሃገሮምን ዝተርፉ ክትወልዲ ከም ትደሊ እዚ ዳ ናይ ኩሉ ግዜ መዝሙርክ እንድዩ ግን ከዘይተረድኣኪ ዓብዪ በረከት ኣሎ ንስኺ ተስተኻኺሉ መፂኡ ንኽትነብሩሉ ኢኺ ትሓስብ ዘለኺ ወላ እኳ ትምኒታትክ ዝተቓደሰ ፍቓድ ኣምላኽ ተኾነ ግን እቲ ዓብ በረከት ዝብለኪ ዘለኹ ሓደ ሰብ ካብ ዓለማዊ መንገዲ ኣምጢኺ ልክዕ ከምቲ ልሽሻይ ቤተ ክርስቲያን ክምሃር ትደልዮ ዝነበርኪ ከምኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣቕሪብኪ ስለ ቤተ ክርስቲያኑ ስለ እምነቱ ብደንቢ ተረዲኡ ስለ ሓዳር እውን እንተኾነ ካብታ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተማሂሩ ሓዳር መንገዲ መንግስተ ሰማያት ከም ዝኾነ ፈሊጡ ርእስኺ ኮይኑ ኣካሉ ኬንኪ ንሱ ከም ክርስቶስ ንስኺ ከም ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ምዃንኩም ፈሊጡ ንስድራኺ ክመርሓልኪ ምግባር ዓብ በረከት እዩ ነብሲ ሓደ ኣካል ድሒን ከለኺ ማለት እዩ ከዓ በለንሞ ብስክፋት ኣነለ የሬታ ግን ኣነ ኸሞ እቲ ትምኒተይ እቲ ተኸሊለይ ገይረ ክምርዐዎ ዝሓሰብክዎ እቲ ምዕርግቲ መርዓት ኮይነ ክርአ ዝተመነኸዎ ሕልመይከ ኢለዮ መቸም ንኹሉ መልሲ ኣይስእኒ ወርኡ ቀጸለ እቲ ሰናይን ባሕዘብልን ሙሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳባትኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚ ኣይትምሰልዋ መልእኽቲ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 2 21 ክፋል ይቐጽል